अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 12 फरवरी और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय ममालिक और रूस के दरमियान पाबंदियों के मामले पर शदीद कशीदगी, जबकि पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा कर दिया। इटली सियासी बहरान हल होने की उम्मीद पैदा हो गई, जबकि इटली फ्रांस तारकिन वतन को क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। बेल्जियम पुलिस के हाथों हलाक होने वाली तारकिन वतन बच्ची के वालिदैन को बेल्जियम में रहने की इजाज़त मिल गई, जबकि कोरोना बहरान से नार्वे की मईशत शदीद मुतासर। यूनान की पार्लियामेंट ने एहतजाज के बावजूद तालीमी बिल मंजूर कर लिया, जबकि सर्बिया ने तारकिन वतन के हवाले से अपनी पॉलिसी वाजिया कर दी। डेनमार्क जर्मनी दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम, जबकि बर्फबारी में जर्मनी में एक बच्चे की पैदाइश। बरतानिया मकान खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, जबकि फ्रांस लोगों को हुकूमती इमदाद का है इंतजार। स्पेन कोरोना के बायस रिकॉर्ड हलाकते, जबकि यूरोपीय कमीशन ने स्पेन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूरोपीय ममालिक के दरमियान कशीदगी की। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने रूस पर माशी तौर पर पाबंदियां आयद की, तो वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुकम्मल तल्लुकात मुनक़ता करने के लिए तैयार है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि रूस में कैद अपोजिशन लीडर के साथ सलूक के मामले में यूरोपीय यूनियन रूस पर माशी पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही है। पिछले हफ्ते रूस और यूरोपीय यूनियन ने अपोजिशन लीडर लियोनी के मामले पर तनाज़े के बाद एक दूसरे के 3 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया था। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अगर यूरोपीय यूनियन अमन नहीं चाहती तो वह जंग के लिए तैयार है। अब पुर्तगाल से खबर शामिल करते हैं। पुर्तगाल के लोगों के लिए अच्छी खबर, डॉक्टरों नर्सों की मेडिकल टीमें हफ्ते के आखिर में फ्रांस और लक्समबर्ग से पुर्तगाल पहुंचेंगी। ये टीमें 15 फरवरी से काम का आगाज करेंगी। इससे पहले जर्मनी की फौजी एहलकारों की टीम भी पुर्तगाल की मदद के लिए पहुंची थी। उधर पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने 1 मार्च तक लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया है, जबकि पुर्तगाल के वज़ीर आज़म का कहना है कि पाबंदियां मार्च के बाद भी जारी रह सकती हैं। पुर्तगाल गुज़िश्ता रोज कोरोना के बाद मजीद 167 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं बेल्जियम की। ब्रसेल के हवाई अड्डे पर जनवरी के दौरान मुसाफिरों की तादाद में 84% कमी आई है। जनवरी के महीने में 2,84,164 मुसाफिर बेल्जियम के सबसे बड़े हवाई अड्डे से गुजरे। उधर बेल्जियम के हुकाम ने खबरदार किया है कि हेयर ड्रेसर की दुकानें खुलने के बाद लोगों के दरमियान राब्तों में एक बार फिर इजाफा होगा। याद रहे कि कल से बेल्जियम में हेयर ड्रेसर की दुकानें खुलने जा रही है। बेल्जियम में इस वक्त रोजाना 2,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आ रहे हैं। तारकिन वतन के हवाले से बात करते हैं। पुलिस की गोली से हलाक होने वाली बच्ची के वालिदैन को कानूनी तौर पर बेल्जियम में रहने की इजाजत मिल गई है। ये 3 साल बच्ची वालिदैन के साथ उस गिरोह का हिस्सा थी जो गैर कानूनी तौर पर सफर कर रहे थे। इस बच्ची की हलाकत के सिलसिले में पुलिस अफसरान पर मुकदमा चल रहा है। हुकाम का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर इस बच्ची के वालिदैन को मुस्तकिल बुनियादों पर बेल्जियम में रहने की इजाजत दी गई है। अब बात करते हैं नार्वे की। 2020 में कोरोना बहरान में नार्वे की मईशत में 2.5% गिरावट देखी गई। ये एक तारीखी धचका है, लेकिन दूसरे ममालिक की निस्बत नार्वे की सूरत हाल बेहतर है। अदाद शुमार के मुताबिक चौथी तिमाही में मुल्क की GDP में 1.9% इजाफा देखा गया। 75 साल बाद नार्वे की मईशत में इतनी गिरावट देखी गई है। उधर नार्वे के वजीर सेहत का कहना है कि इस साल तातीलात में लोग नार्वे में सफर कर सकते हैं, लेकिन बैरून मुल्क सफर करना ठीक नहीं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान शदीद एहतजाज के बाद यूनान की पार्लियामेंट ने तालीमी बिल को मंजूर कर लिया है, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा यूनिवर्सिटियों में खसूसी पुलिस फोर्स की तैनाती की मंजूरी भी शामिल है।
اس بل کے خلاف بہت دنوں سے ملک میں احتجاج جاری تھا، جس میں بہت سے لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ ادھر یونان آج کورونا کے 1400 سے زائد مزید کیس سامنے آئے، جبکہ مزید 21 افراد ہلاک ہوئے۔ یونان کے محکمہ موسمیات نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگلے ہفتے سے یونان میں سردیوں کی واپسی ہوگی اور اکثر علاقوں میں برف باری ہوگی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یونان جانے کی کوشش کرنے والے 23 تارکین وطن کو روک لیا گیا ہے، جن میں افغان، شامی اور پاکستانی شہری شامل ہیں۔ ترکی میں اس وقت 4 ملین سے زائد تارکین وطن ہیں، جن میں سے اکثر غیر قانونی طور پر یونان میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ یونان ان تارکین وطن کو داخلے کی اجازت نہیں دیتا اور انہیں واپس ترکی کی جانب دھکیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے تارکین وطن کی جانیں ضائع بھی ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی اور ڈنمارک میں دہشت گردی کے منصوبے کے متعلق۔ ڈنمارک میں دہشت گردی کی سازش کے سلسلے میں 13 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ لوگ جرمنی یا ڈنمارک میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک شخص کو جرمنی سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ملزمان کے کمرے سے بم بنانے کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ دہشت گرد گروہ کا جھنڈا بھی برآمد کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عسکریت پسند، اسلام پسندی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ادھر جرمنی آج کورونا کے 9000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید 556 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ جرمنی نے جمہوریہ چیک اور آسٹریا کے ساتھ اپنے بارڈرز کا بہت سا علاقہ بند کر دیا ہے۔ جرمنی کے وزیر صحت نے سرحدی بندش کا دفاع کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کورونا کو روکنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب واقعے کی۔ جرمنی میں ایک 20 سال کی بے گھر عورت نے -15 ڈگری سینٹی گریڈ میں باہر کھلی جگہ پر ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس علاقے میں اس وقت شدید برف باری ہو رہی ہے۔ اب اس عورت اور بچے کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے اس سلسلے میں مزید انفارمیشن فراہم نہیں کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں سربیا کی۔ سربیا کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے تارکین وطن کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے لیے ہم اپنا ملک پارکنگ ایریا نہیں بننے دیں گے۔ اکثر تارکین وطن جرمنی یا اٹلی پہنچنے کے لیے سربیا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سربیا کی پولیس پر الزام ہے کہ وہ تارکین وطن کو ملک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے سے روکتی ہے اور تارکین وطن کو زبردستی بارڈر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کی۔ فرانس کی حکومت نے جمعے کے روز سفارش کی ہے کہ ایسے افراد جو کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں وہ صرف کورونا کی ایک خوراک وصول کر سکیں گے۔ فرانس اس طرح کا مشورہ جاری کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ حالیہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں ان کے لیے کورونا ویکسین کی ایک ہی خوراک کافی ہے۔ ادھر فرانس میں کاروباری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کاروبار کرنے والے ہر 4 میں سے ایک شخص کو دسمبر کی گرانٹ کا انتظار ہے۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مدد میں تاخیر تباہ کن معاشی نتائج کا باعث بنے گی۔ حکومت نے کورونا سے متاثرہ کاروبار کے لیے 500 یورو سے لے کر 1500 یورو امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکیم نے بہت سے کاروبار کرنے والوں کی مدد کی ہے، لیکن سخت کنٹرول کی وجہ سے کئی لوگوں کو امداد لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اٹلی کی۔ اٹلی کے لوگوں کے لیے اچھی خبر، نامزد وزیر اعظم ماریو ڈریگی نے تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل کر لی ہے اور آئندہ چند دنوں میں نئی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ آج کا روز اٹلی کے بحران کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر اٹلی کے وزراء جمعے کے روز ملاقات کر رہے ہیں تاکہ غور کیا جائے کہ مختلف علاقوں کے درمیان سفری پابندیوں کو 15 فروری سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت اٹلی کے علاقوں کے مابین سفری پابندیاں نافذ ہیں۔ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سفری پابندیوں کو 5 مارچ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اٹلی ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کیسز میں ہر 5 میں سے ایک کیس برطانیہ کے خطرناک وائرس سے مطابقت رکھتا ہے۔ تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بہت سے تارکین وطن جو اٹلی سے بہت سی مشکلات برداشت کر کے فرانس پہنچتے ہیں ان کو فرانس کے حکام واپس اٹلی ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ فرانس کی بارڈر پولیس ان کی سیاسی پناہ کی درخواستیں لینے سے انکار کرتی ہے۔ فرانس کی پولیس تارکین وطن کی غیر قانونی پش بیک میں ملوث ہے۔ تارکین وطن شدید برف باری میں بھی اٹلی سے فرانس پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں برطانیہ کی معیشت میں 9.9% گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ دسمبر کے مہینے میں معیشت میں 1.2% کی بہتری آئی ہے۔ 1970 کے بعد پہلی بار برطانیہ کی معیشت میں اتنی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔
बरतानिया के लोगों के लिए अच्छी खबर। हुकाम का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। बरतानिया के तमाम खित्तों में कोरोना के फैलाव में कमी आई है। लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म 22 फरवरी को पाबंदियां खत्म करने के सिलसिले में एक खाका पेश करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे अफराद की जो मकान खरीदना चाहते हैं। बरतानिया मकान खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत की इमदाद वाली स्कीम को मई के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत लोग आसानी से हुकूमत की मदद से अपना मकान खरीद सकते हैं। कुछ खरीदार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि 2 माह की तोसी भी जल्द गुजर जाएगी। हुकूमत को इस सिलसिले में मजीद तोसी करनी चाहिए। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में कोरोना की पहली लहर के बाद पहली बार एक ही हफ्ते में कोरोना के बायस 3,415 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक हफ्ते में 1,28,000 नए केस सामने आए हैं। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि जल्द स्पेन को मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराकें मिलेगी। उधर स्पेन के लोगों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय कमीशन ने 2021 की मईशत की पेशन गोई जारी की है, जिसके मुताबिक स्पेन का जीडीपी यूरोप में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, सबसे ज्यादा इजाफा होगा। 2021 में 5.6%, जबकि 2020 में 5.3% इजाफे के साथ स्पेन यूरोप में जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर रहेगा। यकीनन ये स्पेन के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उधर स्पेन के सूबे कैटालोनिया में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी, लेकिन इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन के जो भी नतीजे आए, स्पेन और कैटालोनिया में सियासी बहरान जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।